naman, number 8. TP, Tango, Papa. Tapos kung maraming item natin, ma'am, i-code natin lahat yun, ma'am. Isa-isa, ma'am, ha? K Black, L8, BK, Bravo Kilo. K White, L8W. K Choco, L8M. Maganda rin to, ma'am. And dito, ma'am, si L8G. Last one na to, ma'am. K Emerald, last one na. Madam, biyan na ng GP, madam ko. TP, Tango, Papa. No, madam. Sige. Assist ni ano. Hi, Madam Sai. Check nyo, ma'am, kasi kapag ka nakakamain kayo, nakaka-receive na kayo invoice kaagad. So, ibig sabihin, ma'am, tama po yung code and nakakuha po kayo ng item. Kapag wala kayong invoice, check your inbox, ma'am, kasi baka wrong code or walang PM. LEG, wala na, di ba? Katingin. Katingin. Maria, sabi mo lason. Meron pa pala. Ulit, madam. L8, TP, kay Maris. Dito. L8, BK, L8W, L8M, L8G. For only 599 pesos, madam, ha? Small up to Large. large, madam ko, ha? Hanggang large lang yan, madam ko, ha? L8. L8BK. L8W. L8M. L8G. Sa suot ni madam, L8TP. TP. Okay. Next na tayo, madam ko. Sa dresses tayo. Dito tayo, ma'am. Ang ganda nito. So, naghanap ng dresses, napa-embroid. Ayan po siya, madam ko, ha? For only and super only, ma'am, 550 pesos lang po. 550 pesos. Go na, madam ko. L8. L8BK. L8W. L8M. L8G. At saka po kay L8PP, madam, ha? For only 599 pesos, madam ko. Small up to large, madam ko, ha? L8. Yung tela nito, madam ko, premium na linen, madam ko, ha? L8. Madam Olivia, L8C. Ano yung color mo, ma? L8M yun. Siguro yung choco ba yun? Bebe, Madam Joanne daw. May PM. Sige, ma'am. Pa-check natin sa atin. Magre-replace na, ma'am. Ha? Next tayo, ma'am, ko dito sa aking suot. May tatak man yun. Araw may PM. Next tayo, ma'am, ko dito. Then, 5 colors na lang to. Ma'am, wala man tayong L8C. Ano yun, ma'am? G ba yun? Yung green? Dito tayo, aking mga madam, for only, and Kingan. Lakay ko. Madam. Mine, 7-8, ano to, bebe, yung powder? P, di ba? PR. P. 78 PR, Papa Romeo. Hanggang double XL kasha to embroidery. Mine, 78 PR. 78 WH, kay White. 78 PN, Tango Nancy, kay Tan. 78 CH, kay Choco. 78 BK, kay Black. Na madam, for only and super only mga madam ko, 550 pesos. 550. 550 pesos lang po. Ito, ma'am. Embroidery to. Hanggang double XL. Kasya po yan, mga madam ko. Ha? Ayan. 78 ang code. 78. Ayan, may PR. Opo. 78 PR. Papa Romeo. 78 BK. 78 CH. Charlie Hotel, 78 TN, Tango Nancy,
78WHKY. Madam, maganda to embroidery yan. Hanggang double XL ka siya. Up to double XL. Bear na George. Meron pa tayong Bear George, madam ko. Go, madam ko. For only, and super only, 550 pesos. 550. 550. For only 550. For only 550, madam. Ang code nito ay 78. 78 BK. 78 CH. 78 PN. 78 WH. At saka po sa suit ni madam, 78 PR. Best service, ma'am yan. Ma'am, yan, check mo yung, ma'am, yung inbox mo. Pagka meron po kayong na-receive invoice, ibig sabihin nakamain po kayo, ha? Anong pinagpula yun? Next, yung turn na may bag, ma'am. Yung turn na may bag. Ayun nyo to. Ang ganda-ganda nito, ma'am. Oh, eto. Wait lang, meron ng code to. AB3. 999. Oh, madam. Oh, ayan ha. 1. Ma'am, ang ganda nito. 2 and 3. Mine, AB3. Mine, AB3 for only, madam ko, 999 pesos. Meron na to, baby. AB3. Check nga, AB3. Yan. Oh, ma'am. 999. Mine, AB3. Mine, AB3. Hanggang double XL cash yan, madam ko. Hapat ito. For only, ma'am, 999 pesos. 999. Kamay po kay AB3, Madam Ben. Jenica Aguilera. Thank you po. Sulat mo niyan. Kasi si-check nila. Okay, ma'am. Next. O, dito tayo, madam ko.